Thank you so much for for the detailed discussion, and thanks to all the esteemed panelists, the esteemed guests today who gave their insights into the very large challenge that we are facing nowadays. So now we move on from the business meet to the cultural program. And ladies and gentlemen, in this hour of musical extravaganza, the participants for today's evening are the present and past students of IIEST or BESU or B College as we fondly remember. The theme for today's evening program is Songs of Your Time in College. The program has been conceptualized by Sri Indranil Sen, the cultural convener of the association and architect from the batch of 1980. The technical support in playing the videos today will be done by Shreyan Nandi. Today's cultural program has been powered by BAPTEC. So sit back and relax as you travel a musical journey starting from late 1950s to the present day. We are delighted to have our first performer, who is a civil engineer from the batch of 1967 and an extremely talented guitarist and a harmonica player, Sri Sanjato Mitra Basu. Guess where he resides now? Yes, we are happy to have him join from Micronesia. Micronesia, as I Googled to find out that it is one of the 600 islands, the Truk state where he resides is one of the 600 islands in the Pacific Ocean. We will listen to two very popular evergreen musical numbers from the film Musafir, sung and enacted on screen by Kishore Kumar. The song Munna Bara Pyara, Mammi Ka Dulara will be followed by a very well-known song sung by Hemanta Mukherjee, written and composed by Sholil Chaudhary. The song is, well, let's see who can guess the song first and write it in the chat box. So tap your feet to two mesmerizing musical numbers by Sri Sanjato Mitra Basu. And I request Shreyan to do the honors to help us.
What an amazing performance it was. Just delightful. Shanjata Mitradas set the right mood for this 1 hour of program. And why not? Shanjata Mitrada had formed the first B college band. The band used to practice in the Bhuture room in the top floor of the civil engineering department. He has been the lead guitarist in several renowned bands worldwide and has played in All India Radio and many TV shows. Before I introduce the next singer, let me tell you an interesting story about him. This song, Tum Bhi Chalo, Hum Bhi Chale, Chalti Rahi Zindagi, from the film Zameer, was his favorite song, and he wanted to sing the song for the freshers' welcome in his first year. The seniors and organizers ragged him and rejected every song he suggested. They finally agreed when he mentioned the song Deewana Hoon Pyar Ka, this song. His performance was a magical hit instantly, and he was nicknamed Deewana. I'm sure his seniors and his friends have recognized him, but for others, he's our cultural convener, Shri Indu, fondly nicknamed Deewana by his seniors. So let us listen to the magical voice again. After the early 60s, let us hear this popular number from mid-70s from Indonesian. तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी ना ज़मीं मंजिल ना आसमां जिंदगी है जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में हो झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में हो धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां प्यार की चिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी बहते चले हम मस्ती के धारों में ओ गूंजे यही धुन सदा दिल के तारों में हो अब रुके ना कहीं
प्यार का कारवां नित नई रुत के रंग में ढलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। Thank you, Indranilda. Thank you. That was a mesmerizing performance. And thank you for sharing your nickname with us, College Daknam. Before we listen to the next song, let me share a poem written by Ritubruta Ghosh, architect from the batch of 1985, titled Daknam. By the way, we have nicknames of some of the performers with us, and we'll be sharing as we go through the program. This is a poem on Daknam given to friends and by the seniors, our seniors from this B college, written by Ritubruta Ghosh, 1985 architecture. কত সব ডাকনাম ছিল বিগ কলেজে, অনেকেরই ডাকনাম ঢুকে গেছে মগজে। ভালো নাম অনেকেরই মনে নেই বিলকুল, ভালো নাম বলে যদি পেহেচানে হবে ভুল। সবকটি হোস্টেলে কিছু নাম মিলবেই, আর কিছু বেমিসাল নাম পাবে জুৎসই। মগা লগা গাজু মধু এই নামগুলো সাধারণ, এইগুলো দেওয়া হতো নামে নেই ব্যাকরণ। আর কিছু ডাকনাম লাজবাব অদ্ভুত, কিছু নাম অশ্লীল, কিছু বুঝি কিম্ভূত। কারো বাবা হোস্টেলে এসে পড়ে ফ্যাসাদে, চিনল না ছেলে কি তার ভালো নামেতে। শেষমেশ বাবা হেসে বলে তার ডাকনাম, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি মোরা, ধরে যেন আসে প্রাণ। একবার মনে আছে বারবার ডাকে স্যার, ক্লাসরুমে নাম ধরে হুঁশ নেই ছেলেটার। ডাকনামে ডাকি তারে, শুনে বলে আমাকে। আমি ভাবি এত চেনা নামে ডাকে কে কাকে। বন্ধুকে ফোন করি, ধরে বুঝি বউ তার। কাকে চাই বলে জি, বলি রং নাম্বার। ভুলে গেছি একদম ভালো নাম সে ব্যাটার, কোনো মতে চেপে যায় সেই ডাকনাম তার। ডাকনাম কাহিনীর স্রোত স্মৃতির সাগরে, ভালোবাসা পরশের নাম ভুলি কি করে। রয়ে গেল ভালো নাম কলেজের পাতাতে, সাথীদের রাখা নাম হৃদয়েরই পাতাতে। Yes, Daknam at college remains etched in everyone's mind. In fact, we have Daknam of some of our performers, as I told you today. And now we go from mid-70s to late 70s. And let us listen to a wonderful composition by R.D. Burman in Rag Darbari Kanara from the film Mukti. From the batch of 1981 Electronics and Telecommunication Engineering, we have Dhiraj Bhomik performing this song for us today, and Shriyan will be playing it. सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें
पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से। बदल ले रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से। कि यादों की बरसातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। Thank you, Dhirajda. That was such a wonderful performance. Now let me share with you an interesting information about Dhirajda. He had received the Best Bowler Award and used to be the opening bowler for college cricket team. We move on to our next performer today. He is from the same batch as Dhirajda. 1981, Shri Nikhil Ranjan Chatterjee, a civil engineer and a wonderful singer. He has sent a song that was picturized in the movie Dui Purush, originally sung by Manna Dey and penned by Pulak Bandyopadhyay. Here is Behag Jodi Na Hoy Raji, Basan Jodi Na Ashe. Ei ashore iman tumi থাকো বন্ধু আমার পাশে। বেহাগ যদি না হয় রাজি, বসন্ত যদি না আসে, এই আসরে ইমান তুমি থাকো বন্ধু আমার পাশে। বেহাগ যদি না হয় রাজি, বসন্ত যদি না আসে, এই আসরে ইমান তুমি থাকো বন্ধু আমার পাশে। বেহাগ যদি না হয় রাজি, বসন্ত যদি না আসে, এই আসরে ইমান তুমি থাকো বন্ধু আমার পাশে। তোমার সুরের হাতটি ধরে চলো চলে যাই, যেখানেতে আনন্দ রাগ বাজে গো সদা।
তোমার সুরের হাতটি ধরে চলো চলে যাই, যেখানেতে আনন্দ রাগ বাজে গো সদাই। কথার ফুলে সুরের ভ্রমর, যেথায় মিলন সুখে হাসে, সেই আসরে ইমান তুমি থাকো বন্ধু আমার পাশে। চোখের দেখা যাক ফুরিয়ে, ক্ষতি কিছু নাই, স্বপ্ন দেখার নাই সীমানা, দেখে যাব তাই। চোখের দেখা যাক ফুরিয়ে, ক্ষতি কিছু নাই, স্বপ্ন দেখার নাই সীমানা, দেখে যাব তাই। ভালোবাসাই শিখেছে মন, তাই তো শুধুই ভালোবাসে, এই আসরে মন তুমি থাকো বন্ধু আমার পাশে। বেহাগ যদি না হয় রাজি, বসন্ত যদি না আসে, এই আসরে ইমান তুমি থাকো বন্ধু আমার পাশে। Thank you so much for that wonderful song, Nikhilda. Let me share an interesting anecdote on how this song was written. Pulak Bandyopadhyay was known to pen lyrics in any situation in Ilan. Now, this incident is mentioned in the autobiography of Manna Dey, titled Jiboner Jalsha Ghare. Let me read this paragraph from this book. মনে আছে, দুই পুরুষ ছবির জন্য অধীর বাগচি পুলক বাবুর বাড়িতেই আমার সঙ্গে বসেছিলেন গান নিয়ে। সুর করতে বসে উনি নানা রকম রাগ বাজাচ্ছিলেন একটার পর একটা। একটা পছন্দ না হলে আবার অন্য একটা রাগ বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন, সেটা ভালো হবে কিনা। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও তার পছন্দ হচ্ছিল না। পুলক বাবু বললেন, আচ্ছা, এই না ভালো লাগা নিয়েই তো একটা ভালো গান হতে পারে। বলেই লিখে ফেললেন, বেহাগ যদি না হয় রাজি, বসন্ত যদি না আসে, এই আসরে ইমন তুমি থাকো বন্ধু আমার সাথে। We now move on to the next performer. Our next performer is Shri Indranil Ghosh, an electrical engineer from 1986 batch. He was nicknamed Indu by his batchmates. Indranil Da will be singing an evergreen melody from the film Satya, released in 1982. Now, let's see who can write the name of the English movie from which this Hindi one was conceptualized. So while we listen to the song Satya Pe Satta, if you would like to, you can share that knowledge with us. The movie from which it was conceptualized. Hello and welcome everybody. I am going to sing this beautiful number from the film Satya Pe Satta, released in 1982 during our college days. The beautiful music created by R.D. Burmanji and sung by none other than Kishore Kumar. Please enjoy the song. Hey, la 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 la. दिलबर मेरे कब तक मुझे
ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। ये दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे। तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो बहकने लगोगे। तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। ये होश खो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा। ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। Thank you very, very much. Thank you so much, Indranilda. That was such a foot-tapping number that we got from you. Before we listen to the next performer, there are two important announcements to make right now. First one is for the open session. Being mindful of the time limit that we have thought about maximum 10 speakers for the session and 2 minutes per speaker. Please write your name and year in the chat box. We will consider the early birds, but we are going to choose from 5 age ranges. That is, people who have graduated before 60, we are going to take 2 people from
from the years of graduation 1961 to 75, then 2% from 1976 to 90, 91 to 2005, and then 2006 to the present day. So we will be having 10 participants, 10 early birds who will be writing their names first in these age ranges. And the second announcement is that we are thankful to BAPTEC for powering the cultural program for today. So our next performer is an electrical engineer from the batch of 1998. He resides in Bangalore, Deepaman Chakraborty. He will be singing a song composed by Chandrabindu, released in 1998 in their album Gatha. So let us listen to the song, and now helping us will be Hassan to play the song. ছেঁড়া ঘুড়ি রঙিন বল এইটুকুই সম্বল আর ছিল রোদ্দুরে পাওয়া বিকেল বেলা বাজে বকা রাত্রি দিন অ্যাস্টেরিস টিন টিন এলোমেলো কথা উড়ে যেত হাসির ঠেলায় সে হাসি ছুটে যেত গধূলি মিছিলে সবার আলোক খেতে তুমিও কি ছিলে সে হাসি ছুটে যেত গধূলি মিছিলে সবার আলোক খেতে তুমিও কি ছিলে হাওয়ায় হাওয়া হাওয়ায় হাওয়া বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা আর একবার যদি তোমাদের দলে নাও খেলায় বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা গল্পের মতো স্কুল বাড়ি জমে ওঠা ক্ষত খেলবো না হারি গল্পের মতো স্কুল বাড়ি জমে ওঠা ক্ষত খেলবো না হারি সে খেলা কানা গলি রোদ চুপি সারে এবং আগুন ছিল লাস্ট কাউন্টারে সে খেলা কানা গলি রোদ চুপি সারে এবং আগুন ছিল লাস্ট কাউন্টারে হাওয়ায় হাওয়া হাওয়ায় হাওয়া বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা আর একবার যদি তোমাদের দলে নাও খেলায় বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা
ওই মেলা ধুলো গার্গী স্নেহসী চেনা মুখগুলো পরিচিত হাসি সে হাসি রোদ ঝিকিমিকি কার নিশে সাহসী চুম্বন আজও পারেনি সে হাসি রোদ ঝিকিমিকি কার নিশে সাহসী চুম্বন আজও পারেনি সে হাওয়ায় হাওয়া হাওয়ায় হাওয়া বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা আর একবার যদি তোমাদের দলে নাও খেলায় বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা ছেঁড়া ছবি স্ফটিক জল এইটুকুই সম্বল বাদ বাকি রোদ চলে যাওয়া এ কাল বেলা একে ক্লান্ত দিন কম্পোজ অ্যাসপিরিন যানজটে দেরি হয়ে গেল এ কাল বেলা মরা মাঝের চোখ যায় যত দূরে শুকানো জল ছবি আজও রোদ দূরে মরা মাঝের চোখ যায় যত দূরে শুকানো জল ছবি আজও রোদ দূরে হাওয়ায় 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 হাওয়া বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা আর একবার যদি তোমাদের দলে নাও খেলা বন্ধু তোমায় এ গান শোনাবো বিকেল বেলা Thank you so much, Diktoman, for sharing this wonderful song with us. There was a void in the world of Bengali music by the mid-80s, as we all remember. Bengal had lost many of her star singers and also her lyricists, composers. There were many who had left us during the mid-80s to the late 80s. We then saw rise of a different kind of a song. When we were in our third year, I remember an evening, the young audience in the I Hall were mesmerized with a new type of song, Jibon Mukhi Gan by Shumon Chattopadhyay. The genre and the singer was unknown till that date, but the young generation, the genre took them by storm. Tomaki Chai, Petkati Chandial became a rage in no time. 10 years later, another such singer and his song won millions of heart. Lal Phite Shada Moja school uniform. Yes, Nilanjana and Nuchiketa became household names overnight. We have from Faridabad civil engineer Debanjan Roy from the batch of 2000. He has recorded the song Nilanjana for us today, for today's event, presenting Debanjan Roy, civil engineer from the batch of 2000, with a very popular number, Nilanjana. And this will be played by our Shreyan. And let me tell you, Debanjan's nickname was Babu.
লাল ফিতে সাদা মোজা স্কুল ইউনিফর্ম, নটার সাইডের সংকেত সিলেবাসে মনোযোগ কম, পড়া ফেলে এক ছুট রাস্তার মোড়ে, দেখে সাইরেন মিস করা দোকানিরা দেয় ঘড়িতে দম, এরপরে একরাশ কালো কালো ধোঁয়া, স্কুল বাসে চড়ে তার দ্রুত চলে যাওয়া, এরপর বিষণ্ণ দিন বাজে নবনবীন অবসাদে ঘিরে থাকা সে দীর্ঘদিন, হাজার কবিতা বেকার সবিতা, হাজার কবিতা বেকার সবিতা, তার কথা কেউ বলে না, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা। গানা তো যখন পাড়ায় পাড়ায় রক থাকতো ভরে কিছু পকেটে ছোড়ায়, হিন্দি গানের কলি সদ্য শেখা গালাগালি একে হয়ে যেত সময়ে সময়ে, তখন উদাস মন হলে মনোরঞ্জন দাম দিয়ে যন্ত্রণা কিনতে চায়, তখন নীলাঞ্জনা প্রেমিকের কল্পনা ও মনের গভীরতা জানতে চায়, যখন খোলা চুলে হয়তো মনের ভুলে তাকাতো সে অবহেলে দু চোখ মেলে, হাজার কবিতা বেকার সবিতা, হাজার কবিতা বেকার সবিতা, তার কথা কেউ বলে না, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা। অঙ্কের খাতা ভরা থাকতো আঁকায়, তার ছবি তার নাম পাতায় পাতায়, হাজার অনুষ্ঠান প্রভাত ফেরির গান মন দিয়ে গোনে এই দিনের আশায়, রাত জেগে নাটকের মোহরায় চঞ্চল মন শুধু সেক্ষণের প্রতীক্ষায়, রাত্রির আঙিনায় যদি খোলা জানালায় একবার একবার যদি সে দাঁড়ায়, বোঝেনি অবুঝ মন নীলাঞ্জনা তখন নিজেতে ছিল মগনে প্রাণপণ, হাজার কবিতা বেকার সবিতা, হাজার কবিতা বেকার সবিতা, তার কথা কেউ বলে না, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা, সে প্রথম প্রেম আমার নীলাঞ্জনা। What a performance it was. From the album Pran Khula Gan, released in 2003. Thank you, Debanjan, for sending the song. Rabindranath Tagore, isn't he not the greatest lyricist and composer of all times? The next song is a Rabindra Sangeet based on Rag Yaman. Written in 1895, this timeless creation today is sung by electronics and telecommunication engineer Mohua Dashgupta Guho from the batch of 2003. Inspired by Kaushiki Chakraborty's rendition, Mohua's rendition
captures the rag Yaman and the song. She is accompanied by Bedvit Mukherjee, who is a civil engineer from the batch of 2007. নিভৃত বাসিনী বিনা পানি অমৃত মূরতি মতিখানি হিরণ কিরণ ছবিখানি পরাণের কোথা সে বিরাজে হৃদয় কমল বন মাঝি মধুর ধ্বনি বাজে. Let us play the song then.
Thank you so much, Mohua and Bedweet, for that wonderful performance. Although it's winter and quite chilly here, what harm is it to imagine that spring is here? So let us listen to a composition by Anupam Rai from the movie Chotushkone, released in 2014. Boshanto Eshe Geche. An instrumental presentation by our own Shreyan Nandi, who is working behind the scene so tirelessly for the whole evening. He's a metallurgy engineer from the batch of 2012, residing in Kolkata. So let us hear Boshanto Eshe Geche, an instrumental presentation.
That was an enthralling performance by Shriyan. We have come nearly to the end of the cultural program. We have got 2 more performances here. The last 2 performances are by the present students, and we are really delighted that they have sent their videos to us to be played today, and they're a part of our celebration today. In spite of their busy schedules, they have taken this time out, and we are really thankful to them. The first one is from the film My Name is Khan, and the song is Sajda, sung by Mudassir Khan, 3rd year student of civil engineering, Joita Gorai, 2nd year student of IT, and the music has been arranged by Priyanshu Pramanik. He is 2nd year student of electronics and telecommunication engineering. So let us listen to Sajda by the present students. रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए जब से देखे नैन त्याग। सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहाँ लुट जाए ये जहाँ छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा तेरे रहन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा तकवार करूं मेरी जान करूं। ऐसा मैं सदाई हुआ, धड़कने भी अपनी तो लगती है तेरी आहटें। अरे हाँ, मांगी ना खुदाई मैंने, मांगा ना जमाना भी, मांग ली है तेरी चाहतें। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है रही। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई दिन है सोना
Thank you, Joita, Mudassir, and Priyanshu for that wonderful performance. And thank you for that video because it was very nostalgic, seeing all the wonderful places. The first gate and the clock tower, they are so nostalgic, right? The last performance of today is by the Music Society of IIEST Shibpur, Euphony. As you remember, the first performance was by Shanjata Mitroda, who had started the first B College band. And the last one is by the present Euphony, the Music Society or the band. We have on vocal Moinak Mojumdar. He is second year student of IT. Acoustic guitar, we have Rishabh Verma. He's second year IT student. And on the lead guitar, we have Moinak Roy, second year electronics and telecommunication engineering. Piano and synthesizers, Tomonash Bhattacharya. He is a second year student of IT. The audio has been mixed and mastered by Rishabh Verma, and the video editing has been done by another IT student of second year, Devanshu Chatterjee. So let us listen to the last performance, and let me remind you all that this cultural program has been powered by BAPTech today. The last performance of today by Euphony.
Thank you, Euphony, for that wonderful presentation that brings us to the end of the cultural program today.